हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। केमिति अच्छा समस्ते? आशा कर समस्ते भल थे। आज माने कि खरा हो आज देख रथ यात्रा जीवा आम किस जीवार किट जो रथ यात्रा हुए आप जानते भुवनेश्वर जी किट रथ यात्रा देखिया कि खरा देखो पछाड़े देख खरा आज जिया किट जिया मुझे मंदिर को बहुत दिन है ब्लॉग आसन टे लाइफ प्रोब्लेम चलता से कथा छाड़ा आज खुशी दिन खरा जो भाया हूँ आज मैंने सब छाइबे आज रथ यात्रा खरा लगे ठाकुर बाहर बोधे ठाकुर बाहर वर्षा वर्षा हो पारे जहाँ हम जना पड़ो जिया देखो भिडियो लास्ट टाइम मजा लगे। आ मंदिर मुझे सकाल पलाई सन्ध्या आसो कि नहीं ठीक हो ना किट जीव रथ यात्रा देखिए सन्ध्या बेलू आसो आई पारी मंदिर आसो ना आसोनी मैंने टे ठाकुर मुंडिया दे दिए आलती हम देखो है बाजा फाजा बाजी नर्माल ड्रेस पिंधि पलाई झाड़ फाड़ हम गला बेलू भल ड्रेस पिंधि जाए नर्माल पिंधि पलाई झाड़ फाड़ हम आलती हम ना ठाकुर दर्शन कर दिया आलती देखीदेवी मैंने दिए गला मुझे देखिए किट केते लोक हमें आप जानते किट्रे पूरा बड़ आकार हुए वीडियो लास्ट जाए देखो मजा लगे। सोमनर बर्थडे आज है मुझे जान ना अना जाइली हापी आड़े सब कहीद नुआ पिलाटा आउची मंदिर टे साहाଯ୍य करना चपल सूक्ष्म रूपां विचित्रा मा देवी आनंद कंदा कनक तनुधरा ए सर्व सौभा देख कौन कही खरा होता केड़े जोर सका मैंने पाखे आए ठाकुर बाहर ना वर्षा उठेले बादल खाली देख उठेले कि हम वर्षा तो अटे पर लाइट बढ़ी जाऊँ कमे देख खाली बादल देख कि वर्षा है नादिला पूरा काटिला सकाଳେ ଖରା होता
ହଉ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ରଥ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଖରା ହେଉନଥିବ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରୀରେ କି ଭିଡ଼ ହେଇଥିବ ବର୍ଷା ଅବିକା ଛାଡ଼ିଲା ଆମେ ବାହାରୁଛୁ କିଟି ହେଲା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦେଖଉଛି ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ। कैसे तू गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों फुलाए ये नजाकत मेरी आदत पास मुझे लाए नादानियाँ नादानियाँ खींचे मुझे नादानियाँ हिरो 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 ना हिरो पूरा पहुँचीगलु ए देख कौ चपल पिंधिक छिड़ी जीव पहुँचीज रथ स्टार्ट है लोक भी आसी ना आउ टे पर स्टार्ट हम बाहरी जाइलु अना भिड़ा हम आउ टे पर दही पानी फही पानी आगे दिया तो ये दी जाऊे चला पिया हाँ हाँ दही पानी टेस्ट कर कष्ट वर्षा खरा है पुणी वर्षा है पुणी खरा केजा दुकान देख सब दुकान पड़ जाइए सिक्यूरीटी भी है हाई सिक्यूरीटी एथर भिड़ हम ना अल्लाह पाखे भिड़ एपटे आज बजार पड़ी ऊपर बजार पड़े एपटे पड़ी एथर सेपटे ये ना बंद केजा दुकान देख मेगा शॉपिंग बाजार मीना बाजार चलो मोर खाली चिकेन देख टाटू देख टाटू कर केजा दुकान देख अलग से किन्नु अरे झाट टाटू कर भाई ना सी टाटू कर ना कौन ओहो चलती टाटू ताले स्पेशल लस्सी वाला हाँ गोरा टका देखा जीव 100 रे लस्सी चल चल सेंटर ना कोन मां मंगला हाँ मैं बस स्टैंड लस्सी तो फास्ट फूड बिरयानी नंबर दे दियो डाक दियो आ कौन छी कांटेक्ट नंबर 6372356399 फोन पे रे साइड में पठे दियो आ हम किए टाटू को चला बुल्लु से अकेला ना हम खाइए पड़े जेला हम कहले जीबू ना ना जाऊ जाऊ तुम था नादी खाई पेटर जना पड़ुची पर्स पर्स वन सब आज फास्ट ना तापर 7 दिन समन डे जन्मदिन जाते छड़ा 7 दिन बजार भितर भी अच्छी रामदोली पड़ी 7 दिन है ना चलिए पूरा भिड़ सेपट हुए बड़ कि एपटे छोट जगह एरे एपटे छोट टी देखाऊनी सेपट केड़ा जहाँ खाया कथा जो फूड फास्ट टाइम खाई मैंने फास्ट दिन खाईदे आउ खाइबनी ना सब से सड़ा माल दे चलो जे सेपट जे स्टार्ट हो रथ एटा बाघ है आम दही पानी दौरान पीया सब आइले देख आस 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 रेडी तो दौच ताले भाई मैंने दौरान हाँ स्पेशल लुणिया तो दरकार यूट्यूब तो डायरेक्ट छड़ा लुणिया लुणिया है बड़े ये तो नादी गई तो पेट फुल नादी गई तो पेट फुल पी पान अल्प अल्प पी है सब तो टी पिया समस्त गोटे देर पीले पेट फुल दियो 3 रथ छुआ 3 ठाकुर बाहर दर्शक भी होना आउटे हेले बाहर ए रोड पूरा भिड़ हो पुलिस स्टाफ मान ठिया मंदिर एपट अच्छे भितर जाइन
ଠାକୁର ଆଗ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବୁ। ବଳଭଦ୍ର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ସରି ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜା ଆଇଲେ ଛେରା ପହଁରା କରିବାକୁ ରାଜା ଭାଇନା ଆମର ସବୁବେଳେ ଆସି ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ ଆମ ଗାଁକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି ଲଗାଉନୁ ମୁଁ ବି ଲଗେଇଦେଲି ଲୁବୁନ ଲଗେଇଲେନି ଲୁବୁନ ଲଗେଇଲେ ୟାର ଲଗେଇବି ହନୁମାନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଛି ହନୁମାନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଛି ହନୁମାନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଥିଲା ଲଗେଇଲି ଆମ ସୁଭଦ୍ରା ଦେଖିଦିଅ ଭଲ ଲାଗି ଏଠି ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବାହାରିବେ ଆଉ ଛେରା ପହଁରା ହେଲା ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ ଠାକୁର ତ ବାହାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ମନ୍ଦିରଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି ତମକୁ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ଟାଇମ୍ ସଜା ହେଇଛି ଏପଟେ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଇକି ଅଛି ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ଗଛ ଫଛ ଲାଗିଛି ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ବଢିଆ ସଜା ହେଇଛି ନା ଭିତର ଖୋଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଭିତର ତ ବନ୍ଦ ଅଛୁ ସୁଖରେ ତୁ ଅଛୁ ଦୁଃଖରେ ତୁ ତୋ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମା ଖୁସି ଅଛୁ ହସରେ ତୁ ଅଛୁ ଲୁହରେ ତୁ କଳା ଠାକୁର ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗା ତୋ ଆଖି ହେଲା ଚକା ତୁ ଦେଲୁ ମତେ ଡକା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ପୁରୀ ଦର୍ଶନ ତ ଦରକାର ଭାଇନା ଚୁଟି କଟା ଦେଖ ଜନ୍ମଦିନ ପଛ ଦେଖିଲ ଭାଇନା ଟିକେ ଜନ୍ମଦିନ ମାଡ଼ ହବ ନା ଜନ୍ମଦିନ ମାଡ଼ ଚୁଟି କଟ ଦେଖିଲ ଭାଇନା ରେଡି ପୁରା ଆଡେ ଘରେ ବାହାରିବ ରଥ ଭିଡ଼ ହେଲେ ହଁ ରଥ ବାହାରିଲା କି କ'ଣ ବାହାରିଲା ତୁ ଚାଲ ଚାଲ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଅବିକା ବାହାରିବ ଦେଖ ଭିଡ଼ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯିବ କହିଥିଲି ପୁରା ଫୁଲ ଏଠି ସବୁ ଠିଆ ଦାରିଆ ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନ ମହାନ ଦାରିଆ ବାଳା ବାଳା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ରଥ ବାହାରିଲା ରଥ ଛୁଆ ହେଇଗଲା ରଥ ଛୁଆ
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାଉନୁ যা লোক দেখ এটি আমার রিল স্টার হরি বল। अरे नहीं की माइल टक्का भाऊजा टक्का कोई ना તમે ઢેકા કહું ના હા કાઢો হরি বল। ভিডিও করি পোস্ট করি ରଥ ରଥ ଜମା ଗଡ଼ୁ ନଥିଲା ଅଇନା ଗଡ଼ିଲା। ରଥ ଜମା ଗଡ଼ୁ ନଥିଲା ମାନେ କାଠ ଫାଟ କିଛି ନାହିଁ ଜମା ଗଡ଼ୁନି ଚକା ଜମା ଗଡ଼ୁନି ଭିଡ଼ ଯେତେ ହରିବୋଲ ପକାଅ ଟିକେ ଢେକ ଦରକାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଡ଼ୁନି ଗୁଲୁ ଟିକେ ଢେକ ହଉ जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ବାହାରିଲା ଖାଲି ଲେଡିଜ जाओ वीडियो लेख ये सब वीडियो एठी आइछन्ती वीडियो जाओ लेडीज वर्षा है देख खरा हो वर्षा हो ठाकुर गछ ठेक पानी पड़ू नादिल एपटे भी
ଘର ଯା ଘରକୁ ଚାଲ ଦୌଡ଼ିଆ। ଆମେ ପୁରା ଉଦା ଗଛ ତଳେ ଠିଆକି ବି କାମ କଲାନି। ମୋର ନାହିଁ ଆଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଆସିବ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଯାଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। ଉଠିବ ଉଠିବ କୋଉ ତେଲ ଲଗାଉଛି କହିଲ? ଆଦିବାସୀ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଡ଼ କଲ ମତେ ନା। ଜଗା ରଥ ହେଲା ଜଗାର। ଦହି ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି ଏଠି। କିଏ ପିଇବ ଚାଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ରଥ ଆଇଲେ ମାନେ ଭିଡ଼ିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଥ ଆଇଲେ ଭିଡ଼ିବୁ ନା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି। ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ଖରା ବି ହେଉଛି। ଠାକୁର ଗଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଠାକୁର ଗଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଜମା। ପଳେଇ ଆଇଲି ଭିଡ଼ିକି ରଥ। ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆଉ ସାଇଜ୍ କରି ଥୁଆ ହବ। କେତେ ଲୋକ ଦେଖ। ପୋକ ମାଛି ଲୋକ ଗୋପାଲ। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା। ବାହାରେ ଯାଇ କଥା ହଉଛି। ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ବାହାରେ ଯାଇ କଥା ହଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଝାଳ ବାହାରିଲା ମାନେ ସାର୍ଟ ଚୁପୁଲି ବାଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ଝାଳ। ଗୋଡ଼ ଛେଲି ହେଇଗଲା। ଦେଖ ରାମଦୋଳି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଗଲା। ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ବଜାର ଏଇନା ଚଳିବ ଆଉ। 7 ଦିନ ଯାଏ ଯିଏ ଯାହାର କିଣାକିଣି କରିବେ ସବୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ବାହାରି ଯାଉ କଥା ହଉଛି। କାଲି ଆଉ ଯିବାନି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କାଲି ମୁଁ ପୁରା ବାଧାରେ ପୁରା ଆସିଥିଲି ହେରି ସେଠୁ ଆସିକି ଆମେ ଭାଇନା ପଳେଇଥିଲେ ପୁରୀ ହେଲା। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଭାଇନା ପଳେଇଥିଲେ ଆମର ପୁରୀ। ଠାକୁର ପୂଜା ହେବେ ନା 7ଟା ବେଳେ ସେଠୁ ଉଡ଼ିକି ଆଇଲୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି। ମୋର ଆଉ ଭ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ମାନେ ମନ ନାହିଁ। ଉଡ଼ିକି ଆଇଲୁ ସେଠୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପୂଜା କଲୁ। ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଘରକୁ ଆସି ପୁରା ଖଟରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଗଲି। ଆଉ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଭ୍ଲଗ୍ଟା ଏଡ୍ କରିଛି। ଆଉ ସେଠି ତ ଭିଡ଼ି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଢିଲା। ସବୁ ତ କି ଛୁଆ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲା ହେଲା। ସବୁ ଯାକ ଜୋତା ଫୋତା ପିନ୍ଧିକି ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଚଢ଼ିକି ମାନେ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଜୋତା ଫୋତା ସମସ୍ତେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଯେମିତି ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କର। ଆଉ ହଁ 2K ହେଇଥିଲା ଆମର। ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ଆଉ କେମିତି କହିବି ଜାଣିବି।
ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିପାରିନଥିଲି। 2K ହେଇଥିଲା ଆମର, 2K ସବସ୍କ୍ରାଇବର, 2K ଫ୍ୟାମିଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଅଲ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ହେଲା, ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ। ଚକା ନୟନ ତୁ ହିଁ